Students, aro yate participants, ward laga members and kiman jama kora ase sobke dangor salam janai di ase. Ami ward president ba lead kurina, ward chairman president ba lead kurina, ta laga colleague khan aro amar ADC sahab kahange ekdam big congratulations to Hegna big thank you for need of the hour day into Mon Town Ward seminar on cleanliness and healthcare diagane ekdam apnar dil koshi janai diase bhabana puri thaga ekbar to gurubo lagi neki gona moi bhi bhabana puri thaga thik puri diagane beshi koshi ba je aro participants imam bishi jama kori na dikha do ami aro bishi koshi mane seminar khatam howa nai hoise gona bhabana kora je aji আমি আপনাকে অ্যাডভাইস দিবলে মন জানো ইটু দুইটা টপিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে ইটু মরম প্রা ইয়াতে হুনিগনা ইটু পাহাড় জাত পিছনে তো না পাহরি দিয়ে হইনা ইটু মালা হাম্বল রিকোয়েস্ট হিন্দি বা কই দিবি বলে কই দিব বলে ইনি নাগামিজ প্রায় মরম প্রা হাত জোড়কে আপনি আগে কোয়া যে ইটু কি হুনিছে ইটু প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করবলে কোশিশ করবি দিয়ে কইনা idu apna age bhi janai dise kile sanitation is very important kile bole to without proper sanitation mogala health to improve when we have proper sanitation mogala health be improve kida kauti thakibo kishim kaam koribo paribo to bhal kaam bhi koribo pare bodmas kaam bhi koribo pare ini kishim kaam koribo pare kauti thakibo गाँव ठीक ना लगे तो ना पारे बोलो इधर आपने कहाँ के मुझे को बोले भी ना लगे बोले भी आपने इधर जानी बोले भी अमाल लगा नहीं बात तो जानी ले भी एकदम ना जाना नहीं एक बोले ना इधर वाले और रिपीटेशन इस अपना आपने कहाँ भी इधर humble request इधर आज ही लगा सेमिनार इधर एक टॉप पॉइंट बोले ना जाओ पारे आपने कहाँ कोशिश कर दिया why solid waste management इधर solid waste की manage कोई था को पावना बोले हमने हम ना जाने itu amakan solid waste to manage kuri wala it has a potential aso itu income generating aso recycling kan kuri na income generate kuru pare to manu colony wise group set up kuri na itu waste management to ki kuru lage ha recycling kuri na itu kine ona amar itu promote kuri na start up kuri na itia portion tini ame meeting attend kuri na ase Vishik Nagaland Vishik Bharat Kurida. Develop Nagaland, develop India by 2047. Itu the attempt Kurida. That itu was startup ki was it? Amakan was it? Amakan jagade kaam hai. Iku kaam hai lo ki Kurida. Kaam ase lo kaam na lagele amakan lagan non local plan manokan ada tukan Kurida. Iman UP Bihar ba. Takan kaam ase kaam thaka ba jana ba ahegna. याते दान दुकान खुली आलो आमागान दादी तो किनी खाएगा ना तांगे थून बुरी दिया तो इधर कोई ना दे टाउन दे कोई रियलाइज करी टाइम हैज कम इधर चेंज होने लगे हम तो इधर ऐसे इधर किले इधर टॉपिक पे जाना आपको बोले भी सॉलिड वेस्ट के भी एक ता आमागान अपॉर्चुनिटी है इधर वेस्ट तो segregate करेंगे ना waste तो दादे plastics खान papers खान इधर segregate करना भाग का segregate करना इटू बड़ा हमारे recycle करेंगे ना हमारा निजो दिखाओ पड़े हमारा निजो करने वार्ड भी बनाओ पड़े तो माइकी खान खुशी बाई से हमने कहा निजो पाकोन मोजन के रास्ता बनाई जी main road तो अभी जो जन कोशिश करो बनाओ ले colony road तो अपनार बेरा लगा रास्ता इधर निजो करेंगे ना government के बनाए भी ना itu भी realization हो गई वार्ड प्रेसिडेंट का निजोर ना कंपाउंड निजोर ना बोले हमें आइना कितना सफा करो निजोर ना जगह तो निजोर सफा करो ना that's why मोहन इधर sanitation program किया तो इतु करने मोइट भी मोइट ला लेवल पर की मेन रोड तो किया है कोशिश करी दी वो आपने हम भी आपने खाना कॉलोनी रास्ता तो किनका करो ना आपने हम कोशिश करो we have to work together iki logo kaam kori bole hobo do khali ek jungi depend kori thakile no hobo do ami bi durga man hoilo
হাত 8টা 9টা 10টা সব তে চলে লাভ let us all work together ইকল ও কাম করব তো ইকল ও পারমানে নি লাগে এই ইমান করেছে আমরা যদি না পারে তো বলে তাকে আমি